Bon, très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Marhaba bikoum, cette nouvelle soirée du Civic Space El Fada نتاع جمعية شرفاً. Cet espace qui est un nouvel espace créé par la rue et fonctionnel depuis quelque temps, mais d'une manière euh, très organisée et périodique depuis le mois de septembre dernier, avec 2 rendez-vous par mois. Et ça fait partie, bien sûr, de la programmation digitale de la rue. Et la rue, notre hôte ce soir, nous remercions bien sûr cette association d'avoir premièrement ouvert ses portes pour tous les acteurs et toutes les actrices de la société civile, mais aussi de l'université tunisienne. Et ce soir, notre débat porte principalement sur nos craintes aujourd'hui. On est la veille du 10e anniversaire de la révolution tunisienne, 10 années depuis le 14 janvier, plutôt depuis le 17 décembre 2010. Où sommes-nous par rapport aux normes, à la grille de la démocratie? Nos craintes aujourd'hui avec cette montée, comme vous l'avez remarqué, d'un discours de haine, d'un discours complètement décomplexé en matière de lutte contre les fondamentaux des droits humains. Donc, on se pose ce soir cette question, nos craintes sont-elles justifiées? Bien sûr, ce soir, je vais faciliter cette soirée. Moi, Wahid Felchichi, professeur de droit à l'Université de Carthage, à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Et avec moi ce soir, mon collègue et ami, le politologue, si on peut le dire, ou le politiste, Hatem Mrad, qui est professeur de sciences politiques à la même université que moi et à la même faculté. Hatem Mrad est un auteur d'un grand nombre de livres. Il dirige aussi la revue de Sciences Po. Hatem Mrad a écrit énormément d'articles en la matière et on aura certainement une soirée avec Hatem Mrad pour parler de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il est en train de faire. Avec nous ce soir aussi Madame Yousra Fraus, maître Yousra Fraus, juriste elle aussi, avocate depuis le milieu des années 2000. Yousra Fraus aujourd'hui est la présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, cette association qui a milité depuis sa création en 1989 contre, bien sûr, la dictature, contre le despotisme, contre le patriarcat. Et aujourd'hui, Yousra Fraus est avec nous aussi pour partager son expérience, pour partager aussi son vécu, un témoignage et sa manière de voir les choses en tant qu'avocate, féministe et surtout très impliquée dans la vie de la société civile aujourd'hui. Nesrine Nejleili aussi est avec nous, Nesrine qui est la directrice exécutive de l'association Bausla qui depuis des années joue son rôle d'observer la vie politique à travers le Parlement, mais aussi à travers Marcet Baladia, qui depuis un moment aussi est en train de jouer son rôle de veille en matière de la vie de l'autorité ou des autorités locales. Donc voilà, je viens de présenter nos invités et surtout nos, entre guillemets, nos experts en la matière. Et j'aimerais bien peut-être pour introduire la soirée débat de ce soir, revenir un peu en arrière. Parce que nous sommes le 6 novembre 2020 et le 6 novembre, c'est la veille du 7 novembre. 7 novembre, n'oublions jamais que c'est une date qui nous a accompagnés du 7 novembre 87 jusqu'au 7 novembre 2010. Après, bien sûr, on a complètement effacé officiellement cette date de tous les registres et de toutes les manifestations et surtout de toutes les places publiques, les rues et compagnie. Mais en fait, c'est l'occasion aussi de parler de la dictature, de l'autoritarisme, du despotisme. Parce qu'en fait, 7 novembre 87 jusqu'à novembre 89, un système a été mis en place pour qu'après les élections de 89, on a commencé petit à petit à mettre en place une des dictatures qui a marqué des générations entières, qui a marqué au moins une partie des personnes qui vont prendre part au débat de ce soir. Et j'aimerais bien peut-être, juste pour revenir un peu en arrière, parler du dernier 7 novembre avant la révolution tunisienne avec deux angles différents.
l'angle de la propagande du système lui-même, du régime, et l'angle aussi des militants des droits humains à l'époque. Je parle là de 2009-2010. 2009 parce que c'était l'année de la réélection du président Ben Ali pour un 5e mandat, et surtout cette année qui s'est achevée donc le 17 décembre 2010 avec bien sûr toute la révolution tunisienne qui a donné naissance et suite premièrement au départ de Ben Ali le 14 janvier, mais surtout nous a offert cet espace de liberté. Donc j'aimerais bien peut-être partager avec vous quelques éléments qui me semblent très pertinents. Je commencerai par la propagande et un article qui a été publié en fait en 2009, juste avant les élections de Ben Ali à l'époque, un article bien sûr rédigé par la propagande et qui a été repris par les médias nationaux certes, mais aussi par certains médias non tunisiens qui étaient payés par le régime à l'époque. Et l'intitulé de cet article, si vous voulez, pourquoi les Tunisiens votent-ils Ben Ali? Et là, bien sûr, la propagande du régime a étalé, détaillé toutes les raisons de l'époque pour que les Tunisiens et les Tunisiennes votent Ben Ali, en commençant par le volet social, où le régime préserve les acquis sociaux depuis le 7 novembre 87, malgré, s'il vous plaît, les périodes de crise. Ça, c'est sur le plan social. La Tunisie qui se distingue, bien sûr, par les salaires qui ne cessent, bien sûr, d'augmenter d'une année à une autre, et avec des chiffres bien détaillés, les facilités à l'octroi des logements sociaux pour les citoyens, là où 1,6 million de familles tunisiennes, bien sûr, avaient leur propriété de leur logement, avantages sociaux accordés aux femmes, n'oublions pas, mes chères femmes, aux femmes enceintes, aux femmes divorcées et même aux mères célibataires. Ça, c'est la propagande qui le disait à l'époque. Un système de sécurité assez avancé où l'État assure gratuitement certaines prestations et certains services, bien sûr. Bien sûr, Ben Ali a décrété que la santé publique est une priorité nationale. Nous y sommes aujourd'hui. Est-ce que sommes-nous devant une priorité nationale? L'espérance de vie des Tunisiens est passée de 87 à 90, de 70 ans à 73 années, bien sûr, notre espérance de vie. Maintenant, je ne sais pas où sommes-nous. Un système éducatif performant et égalitaire, et bien sûr, une vie politique surtout qui a pu assurer la sécurité des Tunisiens et des Tunisiennes et la stabilité du régime et la stabilité, bien sûr, du pays lui-même. Toute cette propagande de l'époque a été quand même complètement, si vous voulez, dévoilée, complètement détruite par les rapports à l'époque de la société civile et notamment des rapports concernant l'état des libertés et des droits à l'époque. Et je citerai que le rapport de Human Rights Watch, le lendemain des élections de Ben Ali en 89, était là pour détailler en fait toutes les violations et tous les dépassements en disant, et je cite là, depuis que le président Zine Abdine Ben Ali a été réélu pour un 5e mandat consécutif, le 25 octobre 2009, les autorités ont intensifié leur répression des journalistes qui critiquent le gouvernement. À la veille de l'élection, dont les résultats officiels l'ont déclaré vainqueur avec, s'il vous plaît, 89,62% des voix, Ben Ali a juré de poursuivre tous ceux, ils ont oublié celle aussi, qui auraient terni l'image de la Tunisie ou, bien sûr, qui ont affirmé que les élections étaient frauduleuses sans fournir des preuves. Et là, bien sûr, on va détailler tous les événements de l'époque parmi ces militants qui ont souffert, et je cite toujours Human Rights Watch, octobre 2009, Abdelkrim Harouni de l'organisation Liberté et Équité, Siham Ben Sidrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie. Les persécutions ont touché un grand nombre de personnes tels que, bien sûr, Mohamed Abou à l'époque, Siham Ben Sidrine et Somari Amour Mestiri aussi, qui ont été
empêché d'accéder aux tribunaux lors, bien sûr, du jugement des procès. Radia Nasraoui, Ayeshi Hamimi, Nejib Chebi, bien sûr, ce sont des avocats qui ont été empêchés de plaider et de visiter leurs clients, entre guillemets, parce que ce n'étaient pas des clients, c'était des défenseurs des droits humains, Zouhaïr Makhlouf, Tawfiq bin Brik, l'utilisation de la vie privée des personnes pour, bien sûr, leur coller des procès et des années de prison par la suite. Et là, c'est très important peut-être de rappeler cette période et je m'adresse immédiatement à mes invités pour leur dire en fait une très longue période de, entre guillemets, de dictature ou de despotisme ou d'autoritarisme. J'aimerais bien demander immédiatement au professeur Hatem Marad, en fait, de nous dire en fait qu'est-ce qu'on entend par dictature, qu'est-ce qu'on entend par despotisme, qu'est-ce qu'on entend par régime autoritaire et quelles sont les caractéristiques de de ce système ou de ce régime. C'est Hatem. Merci, cher ami, merci Wahid Ferchichi. D'abord pour l'invitation. C'est tout à fait agréable de participer à une telle manifestation qui réunit des profils tout à fait différents. Le thème est aussi un thème d'actualité, bien sûr, et qui justifie grandement l'organisation d'un débat sur ce thème. Quelles sont les caractéristiques d'un régime dictatorial ou autoritaire? Moi, je dirais dictatorial ou autoritaire, c'est pas tout à fait le cas, parce que le terme dictature, c'est un terme générique qui comprend l'autoritarisme et le totalitarisme. Donc, au niveau conceptuel, la dictature, c'est toutes les formes, toutes les catégories d'autoritarisme, et notamment l'autoritarisme et le totalitarisme. Alors, l'autoritarisme est une version un peu tiède du totalitarisme, qui est, lui, disons, une version tout à fait excessive de la mobilisation politique. C'est un système moniste qui n'accepte pas les contestations. On s'appuie sur le culte de la personnalité, sur un chef qui est adulé par le peuple, on s'appuie dans le totalitarisme sur une idéologie dogmatique, sur une mobilisation sociale intense et sur la terreur. C'est un régime qui gouverne par la terreur. Alors pourquoi je parle du totalitarisme? C'est pour montrer que l'autoritarisme, c'est une version tiède du totalitarisme. Et parce que très souvent, on confond un peu dictature, autoritarisme, totalitarisme, despotisme. Non, il y a une distinction au niveau de l'intensité de la tyrannie. Ce n'est pas la même chose. L'autoritarisme se caractérise par certaines spécificités. Notamment, c'est un strict contrôle des institutions politiques. Hein, on serre les vis, il y a une restriction des partis, il y a une interdiction des activités politiques, il y a un contrôle des élections pour qu'elles ne remettent pas en cause le pouvoir lui-même. Toujours, on organise des élections de telle sorte que le pouvoir ne perde pas les élections. En premier lieu. En deuxième lieu, je dirais l'autoritarisme se distingue par un pluralisme limité, dirigé par le pouvoir. Ça, on oublie que l'autoritarisme se distingue du totalitarisme en ce qu'il autorise le pluralisme. Mais c'est un pluralisme qui est tout à fait particulier parce que le fait qu'existent plusieurs groupes ou plusieurs partis ne signifie pas qu'il y a un pluralisme. Ne signifie pas qu'il y a un pluralisme parce que c'est le pouvoir central qui fixe le jeu, qui fixe l'enjeu, qui fixe les limites, jusqu'où ces groupes peuvent y aller. L'élection ne concerne pas le mandat du chef politique dans un système autoritaire, parce que le chef politique est assuré d'être réélu par un moyen ou un autre, par la fraude, par le mode de scrutin privilégié qui privilégie le parti au pouvoir, par les pressions sur les partis d'opposition, par les partis qui essayent d'avoir un jeu musclé. Et donc, ici, le pouvoir central organise des élections qui sont jouées à l'avance, c'est une forme de plébiscite, que ce chef soit un monarque
comme au Maroc ou comme en Jordanie, ou qu'il soit un chef élu, ou bien élu à vie comme Bourguiba, ou bien élu pour quelques mandats comme Ben Ali, ou comme Moubarak, ou comme Gaddafi. Enfin, je dirais que l'autoritarisme se caractérise, Dima, en comparaison avec le totalitarisme, il se caractérise par une faiblesse de la mobilisation. Faiblesse des mobilisations parce qu'il n'a pas une idéologie à défendre. Il n'a pas une finalité proclamée à défendre. Parce que ces régimes autoritaires, ils s'accommodent bien de la passivité de la population. Ils préfèrent que le citoyen soit apolitique. Et donc, ils ne mobilisent pas, ils ne cherchent pas à mobiliser, comme dans les régimes fascistes, comme dans les régimes totalitaires. Vous savez que Hitler, Mussolini ou Staline, ils gouvernaient par cette mobilisation intense, mobilisation autour de l'idéologie. C'est une mobilisation. Pourquoi il y a une mobilisation intense? Parce qu'il y a une idéologie à défendre, il y a une philosophie de l'histoire à défendre qui proclame l'aboutissement ou le fait d'atteindre une certaine finalité. Et donc, ce qui fait que ces régimes autoritaires, ils n'ont pas d'idéologie. Des références, disons des références doctrinales vagues. Ils se réfèrent au nationalisme, le développement économique et social. Voilà le leitmotiv idéologique, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'idéologie. On essaye de mettre l'accent sur le nationalisme, sur le respect des traditions, sur le développement économique, social, sur la justice sociale. Donc, cela, on l'a vu dans beaucoup de régimes, Pinochet au Chili, les juntes militaires en Amérique latine, le monde arabe en regorge de régimes autoritaires. Et vous avez plusieurs typologies, bien sûr, il y a plusieurs variantes. Ça, c'est au niveau conceptuel, mais pour ce qui concerne la typologie des régimes autoritaires, il y en a beaucoup. On a parlé d'un autoritarisme traditionnel dans les systèmes monarchiques notamment, de type féodal ou de type néo-patrimonial, comme disait Max Weber. Il y a des formes d'autoritarisme de type bureaucratique et militaire, hein, comme en Amérique latine, avec les juntes militaires en Amérique latine, comme au Brésil, comme dans le Portugal de Salazar notamment. Il y a des autoritarismes mobilisateurs post-coloniaux, comme en Tunisie, comme dans les pays maghrébins, c'est-à-dire après l'indépendance. Il faut un discours de mobilisation favorable à la reconstruction, favorable au développement. Et donc ça, c'est un autoritarisme post-colonial, un autoritarisme qui est issu de la décolonisation. Il y a même un autoritarisme, et je termine là-dessus sur le plan conceptuel, il y a même un autoritarisme post-totalitaire. La philosophe Hannah Arendt, elle a montré que en Union soviétique notamment, on est passé des phases autoritaires, des phases totalitaires, pardon, c'est-à-dire de la terreur, des procès politiques, hein, des années 50, 53. On est passé de la phase totalitaire propre à la phase de Staline à une phase autoritaire à la suite de la mort de Staline et avec l'avènement de Khrouchtchev. Donc on est passé à une phase autoritaire. Donc l'Union soviétique, c'était un régime totalitaire, puis il y a un passage vers un régime autoritaire. Donc là aussi, les régimes totalitaires peuvent évoluer vers des régimes autoritaires. Voilà, cher ami. Merci beaucoup, Sifatem, pour toutes ces précisions, parce qu'on a toujours besoin, comme vous le savez, que les concepts soient aussi clairs pour que, en fait, notre discours, notre manière d'aborder et surtout notre plaidoyer un jour pour ceux et celles qui plaident pour la démocratie, la vraie, on en parlera dans un instant, maîtrise aussi ces éléments pour pouvoir aussi se situer et comprendre une réalité telle que la réalité tunisienne. Et là, bien sûr, je m'adresse à ma grande amie, Madame Youssef Fraus, pour lui poser elle aussi la question sur en fait un témoignage de tout un mouvement de droits de l'homme et comment ce mouvement a vécu la dictature, a vécu aussi l'intervention de la dictature pour
toutes les violations que je viens de citer et plein d'autres. Donc, à vous la parole, Madame Youssef-Raous. Bonsoir, merci beaucoup, cher président et ami Wahid El-Ferchichi. Merci à l'association Argo qui marque ce moment important et inoubliable de la vie d'une Tunisienne et un Tunisien, celui du 7 novembre. Le 7 novembre, que dans le cadre de la propagande politique, les enfants étaient obligés de le fêter contre leur gré, souvent, dans les écoles et dans même les maisons de culture et les espaces de divertissement. déjà وانت وحيد تذكر فينا بالمقال في انتخابات 2009 انا شعلت ناري على خاطر on vivait beaucoup de frustration وقت اللي نقراو مقالات من النوع هذاك اللي تحكي على الرفاه الاجتماعي اللي يتمتع به الشعب التونسي في عهد بن علي، وقت اللي نحن نراو في الناس تحرق رواحها مع بداية السنوات الألفينة، مش فقط في 2011 على خاطر ما يتحصلوش على شغل، وعلى خاطر برشا معطلات ومعطلين على العمل هما أصحاب شهادة عليا، وعلى خاطر يحكيوا على الصحة وقتها. ونحن نشوفوا اللي السيستم سانيتير الكل قاعد يتباع للخواص وبدون حتى أدنى تدخل من الدولة باش تلعب دور تعديلي، وبالعكس كان التراجع نتاع التزامات الدولة في المجالات الحيوية، التعليم، الصحة، السكن، كان واضح جدا لفائدة عائلات معينة كانت تتحكم في الاقتصاد التونسي. بالتالي كيف نتذكر 7 نوفمبر نتذكر زادة اللحظة الفارقة اللي هي ثورة 17/14، ونتذكر شعار ياسر أثر فيا في الأيامات هذوكم، وترفع في بطحة محمد علي قدام الاتحاد العام التونسي للشغل. الشعار يقول: دخلت بشهادة طبية تخرج بالثورة الشعبية. أنا الشعار هذا يلخص التاريخ التونسي، التاريخ السياسي التونسي من فترة الاستقلال إلى لحظة الثورة، على خاطر بن علي n'a fait que reproduire un système d'enfermement politique ou d'autoritarisme كيف ما كان يفسر لنا بروفيسور حاتم بن مراد. دخل بشهادة طبية بانقلاب حقيقي لل 7 نوفمبر على بورقيبة. ومهم انه الناس تعرف انه بورقيبه ما كانش ديمقراطي في البلاد، وانما كان ما يسمى بالديكتاتوريه الرحيمه، اللي يدخل الحبس وبعد الحبس نتاعو باب ودوار، يدخلهم شويه يمرمدهم جماعه بيرسبكتيف شويه عوام، يبعث الرجيم معتوق ومن بعد يسيبهم ويقول هاني نقري فيهم بلاش على حساب الدوله هذه المزيان. بن علي انقلب على المنظومه هذه، دونك وصوله للحكم ما كانش اصلا بطريقه ديمقراطيه، ما كانش عن طريق الصندوق. عينوا بورقيبه وبعد اشهر تقريبا عين هو نفسه رئيس وحط بورقيبه في الحجر. ومن سنتها كان واضح انه الشخص هذا ما عندوش نزعه ديمقراطيه بالكل. كنت صغيره برشا ونتفرج في السبوت اللي رغم اللي التلفزة الوطنية كأداة من البروباغندا الحكومية في ذلك الوقت كانت تتعدي في السبوت في الأعوام الأولانية نتاع بن علي حول حقوق الإنسان، وفما واحد كيما ماركي غيالمون على خاطر هكا شخص يحاول باش يكابد السجون ويتحرر منها. فالسنوات الأولى نتاع بن علي كانت سنوات الخداع نتاع إنه باش يرسي منظومة مخالفة للمنظومة اللي سبقت، وبالتالي كان الطعم هو فكرة أنه باش يعمل تعددية سياسية، باش يعمل احترام للحريات وحقوق الإنسان الكونية، باش يحافظ على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية اللي توضعت مع دولة الاستقلال بفضل الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتالي باش يحافظ على التوجهات الكبرى وعلى العلاقات الطيبة مع المنظمات الوطنية وخاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل، باش يسمح بتعددية جمعياتية، على خاطر بورقيبة كان من سنوات 59 ألغى التعددية تماما المنظماتية والجمعياتية ودمج الجمعيات كلها في اتحادات كبرى للصناعة والتجارة وللتضامن الاجتماعي وللمرأة إلى غير ذلك. فهو أعطى وعود في السنوات الأولى بن علي نتاع إنه باش يصفي تركة بورقيبة وباش يمشي نحو تسيير ديمقراطي للحياة السياسية،
وبالفعل جات فجوه اللي تفتحت فيها مثلا مجموعه من سامحني يسرا كان باش نقص عليك. Je demanderai gentiment à Hatem de couper le micro parce qu'il y a un écho. Merci beaucoup. سامحني يسرا سامحني. Bien sûr. دونك كانت فما فتره اللي نحن كنا نسميوها لا ريكرياسيون ديموكراتيك في تونس، اللي هي اساسا 87 89 فتره بروباغندا، ولكن مع بعض التجميلات الضروريه للايحاء بان داخلين مرحله جديده تقطع مع المنظومه نتاع الديكتاتوريه المظلمه اللي فيها معناها حكم مدى الحياه الى غير ذلك. الفترة هذه كانت فترة التلاعب بالقوى السياسية في تونس، نسوي شوية الوضع مع اليسار باش نتكفل بالإسلاميين، كيف نقضي على الإسلاميين نتفرغ لليسار، اللعب على الأوتار، ميثاق وطني مع الإسلاميين ومع أطراف أخرى متاع رانا باش نبنيو حياة سياسية مع بعضنا. فبعد المخاتلة وبعد التأكد من أنه الساحة السياسية فضات تقريبا، وأنه فما تمكن من الرأي العام بشكل كلي، وفما طمأن على أساس أنه معناها الحياة السياسية تنظمت وتغيرت تماما ولا ما فماش عودة اللي كنا نعيشوا فيه في السابق، بدأت الديكتاتورية تتخذ أشكال عنيفة جدا. بدأ وقتها إلقاء الناس في السجون بأعداد كبيرة، بدأت سياسة تجفيف الينابيع بالنسبة للفكر الإخواني في تونس، بدأ القمع متاع الإعلام والصحافة، إغلاق صحف، مصادرة كتب لمثقفين وروائيين وكتاب وكاتبات، بدأ المنع متاع الأنشطة متاع الجمعيات في الفضاءات العامة، وهذا عشناه على مدى تقريب 21 سنة من حكم بن علي. يعني الفضاء العام كان مغلق تماما بالنسبة للحركة الحقوقية والتقدمية في تونس، وأيضا بالنسبة لكل المعارضين السياسيين لنظام بن علي. طبعا فما ناس تغرد في البداية مع بن علي، هم أساسا الناس اللي صحوا معه الميثاق وخاصة الإسلاميين، ولكن الضربة كانت هما الموجعة أكثر لأنه تقريبا بالآلاف مشاو للسجون. ولكن المقاومة كانت مقاومة خاصة من الحركة الديمقراطية بألوانها السياسية وألوانها المنظماتية، هي الحركة اللي قعدت كل مرة في مفاصل عدة من تاريخ بن علي كانت هي اللي تقض المضجع نتاعو، لأنه أساسا عندها أولا آليات متاع تحرك خارج السجون وداخل السجون. يعني وقت اللي هو يحاول باش يعذب داخل السجون مباشرة يتم الاتصال بالمنظمات الدولية بالإعلام الدولي، مباشرة تدخل الناس في إضراب جوع وإضراب عن الطعام وحشي أحيانا داخل السجون. المنظمات الجمعياتية يمنحها من السفر، يمنحها من أنها تعقد في مكان عام، تعمل له في أي مقر من المقرات، وقتها تولي مقر الرابطة يتمنع يجيوا عند النساء الديمقراطيات وتتعمل مع ذلك الندوة الصحفية، ولو حتى حاضرين فيها صحفي من الحوار التونسي سابقا وصحفي من المستقلة ويكتب عليهم البي دي بي مقال في جريدة الموقف. لكن كانت فما قنوات متاع مقاومة واضحة بالنسبة للحركة التقدمية الواسعة في تونس. الفترة متاع بن علي نعتقد أنها فترة دروس هامة جدا بالنسبة للتوانسة، أنه الديكتاتورية ما تدخلش عليك اليوم بالجيش مباشرة، ما تدخلش عليك مباشرة بأنها تسكر الإذاعات وتنصب فيها عسكري. ربما يصير هذا في بلدان أخرين، مصر نموذجا، ولكن في بلادنا تعودنا أن الديكتاتورية تتسرب بشكل ناعم وبجرعات، وهذا نعتقد اللي عشناه مع بن علي كانت جرعات في أوقات معينة، ولكن قد ما هو يحاصر الناس قد ما شعلة الغضب بتكون أقوى. وهذاك علاش وقت اللي 2008 هو تجرأ على قتل زوز مناضلين من الشباب اللي خرجوا في التحرك متاع الحوض المنجمي، واحد منهم معناها تقتل بطريقة وحشية جدا، بأنه معناها بالضوء في البوتو متاع الضوء خدموا الإلكتريسيتي. هو كان يعتقد بن علي انه باش يزيد اون كوش للخوف اللي وصل التوانسه يعيشوه بالقواده وبالصبان انه يكتب لي تقرير على ذاك، والبلومبيي يكتب على تقرير، والراجل يكتب على مرته، مشى في باله سي يتمكن. معناه الناس خافت وما عادش تتحرك، لكن الحركه اللي عملها في 2008 هي اللي اجت نعتقد
قدرة الناس على أنها تقاوم إلى آخر رمق، لأنه الناس فهمت أنه في الآخر النظام هذايا ما فما حتى مجال للحوار معاه، وأنه أي وعد ممكن يجي منه مش باش يكون إلا وعد زائف ومرحلي، والناس ما عندهاش ما تخسر باعتبار أنه وصلت لدرجة الجوع ووصلت لدرجة الفقر. وهذايا ممكن أهم درس اللي خلى الثورة التونسية تصير في 2011. Shukran Yousra, merci beaucoup cher ami pour l'analyse, mais surtout la lecture et le témoignage. Et là, n'oublions pas aussi qu'à un moment donné, Yousra a été aussi dans les tribunaux pour défendre certains cas. Je pense que vous étiez déjà stagiaire lorsque vous avez commencé à être directement affronté dans les tribunaux tunisiens, que ce soit à côté de Maître Ayeshi Hamemi, le feu Allah yarhamou Amour Safraoui. Donc c'est des personnes aussi qui ont défendu les droits et les libertés devant les tribunaux. Là, je m'adresserai à notre amie Nesrine Jleilia, directrice exécutive de l'association Al-Bawsla, pour lui poser une question. Bien sûr, Nesrine pourrait aussi en témoigner, apporter sa lecture des années Ben Ali, mais aussi j'aimerais bien lui poser une question en tant que membre très actif dans la société civile qui s'intéresse à la politique d'une manière directe au sein du Parlement. Depuis 2011 et notamment après la constitution de 2014, est-ce que nous avons mis en place les garanties حطينا شي هالضمانات اللي تنجم تمنعنا ولا تحمينا شويه من عوده الدكتاتوريه ولا لا؟ على كل المستويات، سواء كان ذلك على المستوى الدستوري المؤسساتي، على المستوى القانوني، والا مازلنا نتخبطوا برشا. اسكو on a réellement mis ces garanties, ces garde-fous, que ce soit sur le plan institutionnel, réglementaire, juridique ou autre, ou nous sommes encore un peu loin et à ce niveau-là, les risques d'un retour d'une dictature ou d'un système autoritaire sont là et sont beaucoup plus pesantes qu'avant. À toi la parole, cher ami نسرين. شكرا صديقنا وحيد، وشكرا لجمعية لاغو على الاستضافة وعلى هالحوار هذايا نتاع الدات السمبوليك اللي هي نتاع 7 نوفمبر نتاع اكس تحول مبارك. باش نبدا وين كملت يسرى ماذا بيا، على خاطر جاتنا معناتها التعريف التيوريك نتاع الديكتاتوريه، شفنا احنا كيفاش عشناها الديكتاتوريه التوانسه كيفاش عاشوها، خاصه معناتها لو موفمون دي دوا هيومان كيفاش عاشها. اون ريتروسبكتيف شويه كيف نقراو تقرير مهم ياسر نتاع هيئه الحقيقه والكرامه اللي نظمت شويه وفكت كيفاش كانت تخدم المنظومه نتاع الديكتاتوريه وكيفاش كان يخدم النظام. لقينا حاجه فيه اللي احنا في قراءتنا في البوصله فسرت لنا كيفاش كانت تخدم. انا لكن نجم نجاوب بها على سؤالك زاده. اولا كان ثم الخنق الموجود للفضاء العام والشأن السياسي، ما فماش بارتيسيباسيون، ما فماش ديفرسيتي، ما فماش بلوراليتي، والا ثم اون بلوراليتي فاكتيس نتاع معناتها الحياه السياسيه والفاعلين السياسيين. وهذه تعمل بالسيرفيونس معناتها سيستيماتيك نتاع الناس، نراقبوا كما قالت يسرى، هذاك يقود بمرته، يقود اللي يلقى طبيب ويقود بيه، اللي معناتها فلانه قعدت مع فلان في القهوه والكل، وموجودين هذوما اوراق معناتها موجودين القهوه. بطبيعه التعذيب اللي ما فهمش بالسيرفيونس وبالانتيميداسيون، ثم التعذيب، ثم الانديفيدوال دي ليبرتي سيفيك، ثم المؤسسات كانت اوبسوليت. مجلس النواب البرلمان كان اون شامبر دونجسترومون، ما فماش مشروع قانوني ترفض من غادي، ما فماش، نجيبوه لكم تعديوه يعيشكم وهذاك هو. وفما اون كابتور بوليتيك دي ريشيس دو بي. لا كابتور بوليتيك دي ريشيس معناها نشدوا الثروات نتاع البلاد هي ملك للعائله الحاكمه لطبقه معينه اللي هي طبقه سياسيه، طبقه حاكمه واللي مقربين منهم واللي راضين عليهم. وهذا في الاخر اللي التفاقم نتاع الوضعيه هذه هي اللي في الاخر وصلتنا
للثورة. من وقتها لتوا كيف نجيو نشوفوا احنا في هاللي كاركترستيك هذا نتاع الدكتاتورية اللي كانت موجودة في تونس، شنو اللي تبدل فيها؟ إذا كان نجيو نشوفوا في الفضاء العام والمشاركة في الحياة السياسية صحيح، والحقوق والحرية تاع الفردية والجماعية، نشاركوا في الانتخابات الحق، عندنا معناتها مجال من حرية التعبير اللي ما كانش موجود، وهذايا ممكن من أكثر الحاجات يسون دي زكي بعد الثورة وفي ال10 سنين هذا. حرية الصحافة موجودة، هذا الكل كان موجود، ولكن مشاركة في أي حياة سياسية، حياة سياسية اللي متسمة بالعنف، متسمة بعدم النجاعة، متسمة ب معناتها البيرسبسيون ورؤية الناس توا للطبقة السياسية ماشية وتنحدر عن طريق معناتها أوفيل زاني. الحريات الفردية بالطبيعة كان من المفروض أن تكون من أول الحاجات اللي يقع معناتها الغفار نتاع الإصلاحات في المجلة الجزائية فيها والكود دو ستاتيو بيرسونيل ما صارش، دونك مازال عندنا مجال كبير من اللي نحسنوا فيه في الحريات والحقوق الفردية. بالنسبة للانستيتيوشن باش نلخصوا يظهر لي من أكثر الحاجات اللي عندنا، ممكن هذه الحاجة نختلفوا فيها حتى كنا نحكيوا قبل الحوار بشوية، ليزانستيتيوشن نتاع لي غارد فو نتاع الديمقراطية موجودين ولا؟ أنا عندي أحزاب اللي تمارس في السياسة ما هيش ديمقراطية، وعندي حاجات اللي ممكن ليزانستيتيوشن الهيئات والمؤسسات اللي ممكن تمنع الأحزاب من أن تتغول ما هيش موجودة. ما فماش محكمة دستورية، ما فماش هيئة قارة نتاع مكافحة الفساد، ما فماش الهيكة معناتها وافية العهدة نتاعها ويلزمنا نعاودوا نعملوا لي زيليكسيون نتاعها. الهيئة العليا نتاع حقوق الإنسان موجودة ولكن ما نعطيه فلوس. ليزي نتاع مراقبة الانتخابات ونحن ننتخبوا فرحانين بانتخاباتنا نحطها أما نعمل فيها مشاكل وما نعطيهاش البودجي، وكيف يصيروا فيها مشاكل نخلي الوضعية تتعفن فيها. مجلس نواب الشعب يظهر لي هذه من أكثر من المعضلات اللي ولا في الحياة السياسية نتاعنا، اللي أولا مع القوانين اللي يخدم فيها بالنسبة للعهدة البرلمانية اللي فاتت 60% منهم تهم قروف ومعاهدات دولية ما فيهمش حتى مجهود تشريعي. وجات معناتها والبقية عمل 3-4 قوانين اللي ممكن تقدم بينا تجاه الديمقراطية، ولكن يقعدوا ما يطبقوش. وهذه المعضلة الأخرى نتاعنا اللي نعملوا القوانين وما يطبقوش لأنه ما ثماش لي ديكري دابليكاسيون نتاعهم. البرلمان هذا مجلس نواب الشعب هذايا بطبيعة الحال قاعدين نشوفوا في استقطاب يميني فيه اللي ولا يخصنا ولا يحل لنا في مشكلنا، بالعكس فيه خطاب نتاع كراهية، فيه خطاب نتاع عنف، فيه خطاب نتاع ميزوجيني، خطاب معناتها فيه رهاب المثلية، خطاب عنصري فيه نواب في بعضهم ونواب تجاه أفراد من الشعب. معناتها توا وصلنا للهدايا معناتها لي زانستيتيوشن تاعنا هم كيفاش قاعدين يخدموا في تعطيل لبقية دواليب الدولة، ونحن في نظام برلماني، والبرلمان نتاعنا اللي يكون مفروض القلب النابض للحياة السياسية ما هوش قاعد يخدم بالفاعلية نتاعو. حاجة أخيرة بالنسبة للثروات نتاع البلاد، فقط باش نعطي بعض الأرقام على وين وصل عدم المساواة في تونس والليزينيغاليتي وين وصلوا سوسيو ايكونوميك.
في تونس تشكو من معناتها دي انيغاليتي ملتي ديمونسيونيل متعدده الابعاد، عدم المساواه. باش نعطي بعض الارقام ونعدي يظهر لي الكلمه لانه ما عادش عندنا برشا وقت. اولا معناتها التو دو بوفغيتي، نسبه الفقر في تونس وصلت 28%. في تونس لا بوفغيتي عندها بلايص، مثلا انسان، وهذوما معناتها اون ايتود عملتها اوكسفام على لي زينيغاليتي في تونس، انسان من تطاوين عنده 3 مرات اكثر حظ انه يكون بطال على انسان من مدينه ساحليه. امراه عندها معناتها عندها ضعف حظوظ الراجل باش تشكو من البطاله. المراه كذلك تخصص 8 مرات اكثر من وقتها باش تتلهى بالاعمال المنزليه اللي ما فيهمش ريمونيراسيون. 10% من الفئه الاغنى في تونس تحتكر 40% من المداخيل. هذا وين وصلنا في لي زينيغاليتي. كيف نجيو نشوفوا نحن قبل شنو كان عندنا؟ Donc la surveillance, le manque d'espace civique, le manque de liberté individuelle et collective. كانوا عندنا les institutions qui ne fonctionnaient pas bien, qui étaient obsolètes. كانوا عندنا une capture des richesses par une minorité. هذا شنو كيفاش كانت تخدم الديكتاتورية في تونس. نجيو نشوفوا اليوم نقارنوا الوضع اليوم. هاو لو بيلون اللي عندنا بعد 10 سنين. وشكرا. يعيشك نسرين, mais probablement je demanderai à Sihat mais à Yousra d'intervenir, mais peut-être avant, j'aimerais bien peut-être attirer l'attention sur un élément fondamental, parce qu'en fait, est-ce que réellement on peut comparer la situation d'aujourd'hui, même à travers un bilan qui m'a qaddamtu inti Nesrine, concernant la situation institutionnelle, politique, et bien sûr les années d'avant 2004-2011. Je pense là, il faut qu'on analyse un peu plus et qu'on sonde un peu plus en fait les caractéristiques de la situation actuelle. N'oublions pas que nous sommes encore dans une phase de transition. N'oublions jamais ça. Et deuxièmement, en fait, que les grandes réformes n'ont pas été menées, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan institutionnel et sur le plan économique. Mais j'aimerais bien peut-être saisir l'occasion pour demander à Sihat Mrad directement et après à Yousra, en fait, à partir des élections de 2019, parce que là, il faut aussi peut-être contextualiser un tout petit peu la situation. À partir de 2019, on a vu cette montée aussi de populisme de part et d'autre. Nesrine vient de nous dire, en fait, cette concurrence entre droite et droite. Et tout ce contexte ne donne, bien sûr, si on ajoute aussi la situation sanitaire et la Covid-19, donc le coronavirus qui est là et qui joue aussi son rôle, probablement aussi pour toucher les droits et les libertés. On a une liberté d'expression, heureusement pour nous. Donc, cette montée de populisme, cette montée d'une droite farouche, économiquement, ça se voit. Yousra vient de le dire tout à l'heure, qu'en fait, cette montée aussi de ce libéralisme économique, cette, entre guillemets, faillite de l'État au sens des valeurs du service public ne peuvent, je pense, qu'affecter la démocratie. Une démocratie qui n'arrive pas à réussir ses objectifs économiques est très, très menacée aussi parce que, à ce niveau-là, le peuple lui-même ne va plus croire aux valeurs de la démocratie. Et là, on le sait. D'ailleurs, parmi les questions que nous venons de recevoir, il y a Mohamed qui nous pose la question en disant, d'accord, il y a de la liberté d'expression, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté d'expression? Probablement, donc, aujourd'hui, la liberté d'expression ne fait pas, en fait, ni manger, ni soigner, ni autre. Donc, comment peut-on aussi répondre à de telles allégations et répondre aussi à Houdet qui vient de nous dire que en fait le peuple est presque livré à lui-même. L'État, en fait, c'est un État démissionnaire, un État qui ne prend pas en charge ses véritables responsabilités. C'est Hatem, et après, donc, je demanderai à Yousra plus de précision. Merci beaucoup. D'abord, pour ce que vient de dire Nesrine, j'ajouterai, pour ce qui concerne les inégalités, le taux d'analphabétisme, Fitounes. Le taux d'analphabétisme,
il est de 18% en Tunisie, c'est-à-dire on a 1 700 000 d'analphabètes en Tunisie, dans une population de 11 millions et demi de population. Donc c'est dire que là aussi c'est une forme d'inégalité dans la mesure où l'analphabétisme se situe dans les régions dont vous avez parlé, qui sont pénalisées, notamment au sud, Tataouine, Gafsa, véritablement les zones du sud. Alors, les craintes et la montée des conservateurs et des populismes, je crois que là, on est au cœur du sujet. Je crois que les craintes, c'est l'objet de ce débat. Je trouve qu'il y a deux risques qui guettent la démocratie tunisienne. Il y a l'islamisme et il y a l'ancien régime, pour l'instant du moins. Le populisme me semble un moindre mal, pour ma part, c'est ce que je pense, car dans un certain sens, on a accusé de populisme. Le populisme me semble un moindre mal, car disons, tous les partis sont populistes dans une démocratie. Tous les partis cherchent à séduire des électeurs, à promettre monts et merveilles, et parce que c'est la démocratie elle-même qui pousse au populisme. Seulement, le populisme, il y a des degrés. Mais je parle du populisme en démocratie. C'est vrai que le populisme en démocratie peut avoir des risques, notamment lorsque le parti qui est populiste peut avoir une majorité écrasante. Ce n'est pas le cas parce que, à supposer que ces partis, on a parlé Ansrine tout à l'heure, les médias, l'opinion publique, la société civile, personnellement, j'y crois beaucoup. L'ancien régime est représenté actuellement à Fitounes par le PDL, qui vaut sur le plan parlementaire 17 députés, son véritable poids parlementaire et électoral. Je ne prends pas en considération les sondages. Les sondages, c'est aléatoire, et les sondages, ce qui est vrai aujourd'hui, peut changer à la veille des élections. Vous savez, les sondages, il y a du vrai et il y a du faux, et donc c'est aléatoire. Ce qui est, quand on juge du poids d'un parti politique dans le jeu politique, on s'appuie sur son poids électoral et parlementaire, le nombre de sièges. Voilà ce qui vaut la force. Dites-moi combien vous valez au Parlement en nombre de sièges, je vous dirai quel est votre poids et quelles sont les menaces qui peuvent constituer ce parti. Le Parti communiste en Europe occidentale, il n'a pas pu menacer les démocraties parce que son taux électoral et parlementaire était limité. Même si à un certain moment, les partis communistes en France et en Italie et en Espagne étaient parvenus à un score tout à fait important. Le PDL incarne ce qu'on appelle dans l'histoire des révolutions la contre-révolution, Thawra al-Mudata, qui a existé dans la plupart des révolutions, ou qui ont existé dans les transitions démocratiques qui sont apparues après la chute des dictatures. Toutes les révolutions ont connu des contre-révolutions, ou presque. La France, la contre-révolution, c'était les royalistes contre les républicains qui ont fait la révolution. Dans les pays de l'Est, c'était les partis communistes, et qui sont même revenus au pouvoir. Les partis communistes en Pologne, notamment, et il est revenu au pouvoir, mais par la suite, on a vu ses effets limités par la démocratie, et donc depuis, il a perdu son poids électoral. Iran, il y a eu, après la révolution de Khomeini, la révolution islamique, il y a eu aussi une contre-révolution qui a été persécutée, notamment les partisans de Cheikh d'Iran, et puis les réformateurs, les libéraux, les laïcs, qui n'acceptaient pas le régime islamiste. Donc les deux forces, l'islam et l'ancien régime, ce sont deux forces passéistes. La justification elle s'explique par le passé et non pas par le présent ou par l'avenir. L'islamisme est fondamentalement négateur de la philosophie démocratique, même si les partis islamistes tentent de s'insérer dans le pluralisme démocratique. Il y a des partis salafistes qui disent que la démocratie c'est du kufr, qu'il n'y a pas un régime démocratique parce que la démocratie c'est la volonté des hommes
et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu, donc la démocratie, c'est du kufr. Et puis, l'ancien régime considère que la révolution a été usurpatrice, elle a usurpé l'identité tunisienne, que la démocratie, elle a instauré le chaos, elle a instauré l'ère d'organisation de la Tunisie, de la société. Et puis, les deux forces, plus que ça, les deux forces se combattent. Les deux formes de passé, l'ancien régime et l'islamisme, sont devenus des ennemis farouches qui se combattent, notamment, on le voit tous les jours sur les bancs de notre Parlement. Ils se combattent et chacun se considère comme des martyrs. L'ancien régime et le PDL se considèrent comme les martyrs de la révolution, hein, et puis Ennahda, les islamistes, se considèrent comme les martyrs de l'ancien régime. Donc tous les deux, ce sont des martyrs contre d'autres. La révolution tunisienne est devenue, au centre de la révolution tunisienne, on voit un débat entre deux passés. Alors qu'au lieu de parler de l'avenir, de ce qui préoccupe les Tunisiens sur le plan économique, social, sur les inégalités dont a parlé Nesrine, sur les injustices, non, on est en train de tourner autour d'un débat qui se pose sur le passé et le présent. Donc, au lieu de parler de réconciliation, d'aller plus loin, d'essayer d'intégrer les islamistes ou de pousser les islamistes à s'intégrer davantage en faisant un pas vers la démocratie, notamment par la reconnaissance des contre-pouvoirs, de la Cour constitutionnelle, des autorités de régulation. Non, on est en train de se limiter à un débat stérile, parce qu'il faudrait, quand on fait une révolution, c'est pour aller devant. Et il y a une rupture avec le passé. L'ancien régime, puisque c'est de lui dont il s'agit, l'ancien régime, Fitouns, le PDL de Abir Moussi notamment, il s'est renforcé au fond par des circonstances politiques. Je ne crois pas que ceux qui adhèrent ou ceux qui sympathisent avec Abir Moussi, je ne crois pas qu'ils le font par des convictions politiques. Ils le font parce que les circonstances sont telles qu'en Tunisie, les circonstances, les Tunisiens ont vu la faillite des islamistes au pouvoir, ils ont critiqué le rapprochement des partis laïcs et libéraux avec les islamistes, ils ont vu que la justice de transition, ça n'a pas marché, ils ont vu le déficit de la transition en général, qui leur paraît chaotique, chahuté, et qui ne rentre pas à leur goût, à la khatra. L'ancien régime, il appréciait l'ordre, la sécurité, hein, comme Ben Ali et comme Bourguiba étaient plutôt d'abord des partisans de l'ordre, et l'ordre prime la liberté. Donc le PDL, je trouve personnellement, c'est quelque chose d'obscur, c'est une nébuleuse, hein, dans le ciel. On ne connaît pas sa philosophie politique. On ne connaît pas sa philosophie. À part sa conversion tardive au bourguibisme. Oui. C'est une conversion tardive. Oui, Hatem, ceci dit, peut-être aussi, et là, peut-être on donnera aussi l'occasion à Yousra de se prononcer dessus. En fait, même si cette analyse, elle est là, et elle est défendable, mais en fait, cette circonstance, avec la présence que ce soit de ces partis passistes et de ces partis qui ne croient pas à la démocratie, et bien sûr, c'est une circonstance très, très dangereuse. Et je rappelle juste que depuis quelque temps, avec la reprise du travail parlementaire, à partir du 2 octobre dernier, donc on était tous et toutes choqués et surpris, jusqu'à aujourd'hui en train de voir un grand nombre de propositions venant de part et d'autre, les unes plus liberticides que les autres. Je peux citer à ce niveau-là que tout le débat sur cette proposition de la coalition Karama
concernant la modification du décret-loi 116 relatif à l'AECA, la proposition d'un projet de loi sur l'état d'urgence, la proposition de texte juridique concernant la protection des agents de sécurité. Donc, je pense que nous sommes là, et même la proposition pour modifier la loi relative à la Cour constitutionnelle. Donc, imaginons, et là, je m'adresse à Youssala directement, imaginons en fait que notre souhait de voir une Cour constitutionnelle mise en place, mais une Cour constitutionnelle dont 4 membres élus par ce Parlement que vous voyez aujourd'hui, un Parlement dominé par une droite populiste, tout ce que vous voulez, islamiste, pacifiste, un président de la République, un chef de l'État qui est conservateur et à 2 reprises, il l'a dit ouvertement, le 13 août dernier à l'occasion de la fête de la femme, ou plus récemment à l'occasion du Mouled pour se prononcer concernant cette histoire aussi des caricatures, on le réalise, qu'en fait 4 membres du Parlement, 4 membres du chef de l'État, 4 membres de l'actuel Conseil supérieur de la magistrature, il se peut qu'on aura aussi une Cour constitutionnelle très conservatrice et très dangereuse, et qui nous donnera peut-être aussi une lecture très limitée, réductrice et liberticide des dispositions de la Constitution. Donc peut-être aussi, il faut un peu revoir cette idée. Cher Youssala, on aimerait bien aussi avoir tes réactions concernant en fait cette montée de ce conservatisme, les dangers sur la liberté et surtout sur la démocratie, et surtout qu'en fait ils sont devenus presque tous décomplexés en disant que nous sommes presque contre la démocratie. On est pour la démocratie formelle, mais pas pour la démocratie réelle, basée sur la diversité, basée sur l'alternance et surtout basée sur les droits humains. À toi la parole, chérie Youssala. Et je demanderai à Hatem, si possible, d'éteindre le micro. Encore, oui. Encore et toujours, c'est Hatem. Youssala. Je voudrais revenir à la question pourquoi nous avons des craintes pour notre jeune et fragile démocratie. Et bien justement, c'est parce que, comme l'a bien expliqué Nesrine, on n'a pas de garde-fou jusque-là. C'est-à-dire, on a essayé de mettre quelques-uns avec beaucoup de résistance et en passant par des moments durs de la transition, dont en particulier les assassinats politiques. Le premier garde-fou, peut-être, c'était la Constitution tunisienne adoptée en 2014, dans le sens où elle est venue consacrer un éventail large de droits humains universels, complémentaires, inaliénables. Donc, on a essayé de répondre à la question pourquoi dans la Constitution de 1959, par exemple, il n'y avait pas assez de textes ou de dispositions sur les droits économiques et sociaux. Et là, on a commencé à reconnaître تبارك الله الحق في الشغل، الحق في الصحة، الحق في البيئة، الحق في المال، الحق في السيادة على الثروات. دونك فما اعتراف بجملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي هو في حد ذاته حاجة مهمة جدا. ثم جينا وكلفنا القضاء وما أدراك ما القضاء بأنه يحمي تلك الحقوق ويكون الضامن لها. وزدنا حاجة أخرى وقلنا راهو رئيس الجمهورية المنتخب واللي لازم يكون مسلم، هذا المسلم المنتخب باش يكون رئيسنا يلزم هو زاده يكون رمز الوحدة الوطنية ويحمي الحقوق والحريات ويحمي الدستور، هو الضامن زاده متاع الدستور هذا الكل. وزدنا آليات تعديلية، اعتراف بمؤسسات دستورية دورها أنها تكون حلقة الوسط ما بين الحكام والمحكومين، باش إذا كان صار فما دي ديغيف هكا ولا هكا تتدخل هذه المؤسسات وتفسر لنا الدستور بالنسبة للمحكمة الدستورية وتضمن أنه المحاكم تطبق فيه بشكل جيد وأنه المشرعين يحترموا فيه بشكل جيد، باش يكون الإعلام تعددي ولكن يحترم قيم الدستور وقيم الديمقراطية بالتالي وحقوق الإنسان من خلال الهايكا، من خلال انتخابات شفافة ونزيهة. فنعتقد أنه على مستوى النص مقارنة بالديكتاتورية السابقة، وهذا مهم جدا أنه نذكروه، هذا نص اللي يحمي حرية التعبير، اللي لأول مرة يحمي حرية الضمير، اللي يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللي يعمل لي مؤسسات اللي تدور وتعدل في إمكانية حماية هذه الحقوق. منين جاي الخوف مالك؟ الخوف جاء
من أنه خلينا كل هذا هش. أولا خطاب كامل يقول أنه الدستور هذاك عندك حرية الرأي والتعبير، أما نعملوا لك أيكا بروفيزوار ونقعدوا بالبروفيزوار كي دور، ونهار نخموا باش نحسنوا الوضع نجيبوا مصيصين باش نحلوا الباب للمافيا باش تعمل قنواتها كيف ما تحب وتقسم ما بين قنوات بول البعير الممولة من الوهابية ومن قوى توا خارجية اللي تخدم على أسلمة وأخونة الشعوب بصفة عامة وتدفعهم حتى للإرهاب والتطرف، وما بين المافيا اللي تنجم تعمل لك اون شين بورنوغرافيك باش تتكمل تذوب بقية الشعب التونسي. نجي معناها كل الحاجات اللي توقعنا يكونوا ضمانات، وانه بعد مرحله الفروغ من كتابه الدستور والمصادقه عليه باش نمروا مباشره الى تفعيل وكما يقولون تنزيل تلك الاحكام. هوني المسار عرف ان بلوكاج غير. ومن شكون دونك يجي هالبلوكاج غير؟ يجي من اللي كان يحكي عليهم سي حاتم، من القوى السياسيه تحديدا اللي تتصارع في البلاد. اليوم عندنا قوى سياسية بعيدة كل البعد على أنها تتصارع من أجل مشاريع أو من أجل توجهات ولا حتى إيديولوجيات. قضينا على المسار اللي يمثلوه القوى الديمقراطية واليسارية بأنه استعظنا عليهم بأحزاب أخرين مفككة وصغيرة وما عندهاش إيديولوجيا، قال شنو هذيك الوسطية. قضينا على إمكانية التعدد بأنه نخلقوا فكرة ما ننساوش 5 سنوات ونحن محكومين بما اسمه الوفاق، ما هكا كانوا يقولوا 5 سنين وهم يقولون الوفاق والمصالحة ما بين شكون وشكون ما بين. دونك قضينا على إمكانية التعدد الحقيقي منذ سنوات، وصولا أننا نلقاو رواحنا اليوم كيف ما قال فيديل كاسترو كالعام على الانتخابات الأمريكية ونحن الآن متجهين بعيننا نحو أمريكا ونشوفوا في النتائج، قال اللي قاعد يصير في أمريكا هو تسابق زوز أحزاب يشبهوا تلمون لبعضهم في السياسات أنه كاينهم فردتين متاع صباط قاعدين يتسابقوا، أما في الآخر هو صباط واحد، لأنه السياسة هي نفسها. احنا اليوم الناس اللي تتسابق على الحكم في شنو يختلف؟ ناس منذ 5 سنوات قتلونا بكلمة المصالحة وقتلوا مسار العدالة الانتقالية وشوهوا التقرير اللي كانت تحكي عليه نسرين قبل أن يولد، وشوهوا إمكانية أنه الشعب التونسي يتشوق باش يفهم آليات الديكتاتورية وباش يفهم كيف تسرب إليه الخوف وحكم فيه كفرد ديجا مدة 23 سنة. اختلنا المسار هذا وتهنينا أنه التوانسة ما عادش مطالبين به. شنو قعد لنا مال؟ قعد لنا أنه بقية هالحريات وحقوق الإنسان اللي مقلقينا. على شنو قاعدين يتصارعوا اليوم؟ يتصارعوا هذا شكون يزيد أكثر، هذا جاب قانون مشروع قانون، وهوني نحكي على الدستوري الحر تحديدا، مشروع قانون أون كاتيميني يكمل لك فكرة المصالحة ويجهز تماما على كل مسار العدالة الانتقالية ويطويه طي النسيان. مشيرة الأخرى شنو عندك المشاريع متاع إمكانية السماح لرأس المال الفاسد أنه يحكم في الحياة السياسية والإعلامية من خلال مشروع ائتلاف الكرامة في تلاقي معناها عجيب وزواج متعة كيف ما يقولوا ما بين الكرامة وحزب نبيل القروي متاع أطعم الفم تستحى العين. دونك هذوما يتعاركوا من أجل أنه المال الفاسد يزيد يحكم في السياسة ويزيد يمكنهم أكثر من الشعب التونسي ومن المخ متاعنا. وعندك المشروع الآخر اللي هو الهم الوحيد متاعه هو كيفاش يتنازع على السلطة وما يخرجش من حتى دائرة من دوائر السلطة، اللي هو المشروع الإسلامي اللي مثله حزب النهضة، واللي هما زاد بطلوا يعاركوا باسم انه نحن اسلام ديمقراطي ولا ماناش اسلام ديمقراطي، على خاطر هذا اللي كانوا يحاولوا يقنعوا به في التوانسه خلال ال5 سنوات الاخيره. اليوم متهنيوا ان التوانسه مش هذا النقاش اللي يهمهم، وبالتالي ما عادش يثيروا نفس الحساسيه عند التوانسه بما انه فما شكون يزايد عليهم كيف ائتلاف الكرامه وقايم بالمهمه نتاعو. فهما دارونا توا كيفاش ينجموا يكونوا عندهم على الاقل 8 وزراء في وسط الحكومه، كيفاش ينجم يكون رئيس الجمهوريه مضمون للمشاريع نتاعهم، كيفاش يكون الجيش ينجم، وبالتالي هما ماشيين في الديكتاتوريه الناعمه نتاع ان نتمكن من كل دوائر السلطه، وكالمبدا نتاع الديمقراطيه اللي هو الفصل ما بين السلطات يقضيوا عليه مباشره، لانه تقريبا الساحه السياسيه فارغه اليوم، ما عداهم هما كحزب منظم وعنده شويه مشكلات نتاع ديمقراطيه في الداخل،
اما حزب منظم وقادر انه يستمر في الانتخابات ويشارك في 2024 الى غير ذلك. دونك اليوم الصراع ما بين الاطراف السياسيه هو ماهوش صراع على النموذج الاقتصادي. داير وقت اللي يجيهم قانون نتاع قرض والا قانون برك الله كلهم يصوتوا وتوفى العروكات وما عادش فما عنف ضد النساء وما عادش فما استفزاز وباش يخدموا البطاله الكل وكلهم يزغرطوا معناه فرحانين ياسر بالمشروع نتاعهم اللي عداو. يلتقيوا بالتالي في المشروع الاقتصادي والاجتماعي اللي يحبوا يسربوه، يلتقيوا ايضا وهنا ما نوافقش سي حاتم مراد على خاطر الشعبويه نتاعهم في شنو بالضبط؟ في شنو ما هما قاعدين يقولوا اللي يحب عليه الشعب التونسي نحن نوفروه في المشروع المجتمعي. اليوم ما فما حتى طرف سياسي صوته عالي باش يقول انا ندافع على مجله الحريات الفرديه اللي موجوده عندها توا سنتين تقريبا في الاروقه نتاع مجلس نواب الشعب، ولا طرف سياسي ممثل في البرلمان او خارج البرلمان مستعد اليوم بصوت عالي باستثناء اليسار اللي هو مقصى ومحطوط في تركينا مستعد يقول راني انا ندافع بكل وضوح على المساواة في الارث، وراهو اقتصاديا يكلفنا كل يوم يتعدى وقت اللي النساء يخدموا الارض وماهمش المالكات نتاعها. حتى حد ما مستعد يقول الخطاب هذا. شنو اللي زاد عطاه غطاء للي قاعدين نعيشوا فيه، وهوني اللي نختلف فيه مع سي حاتم، هو انه على راس الدوله ايضا هناك كبير الشعبويين، هناك استاذ الشعبويه، هناك الشخص اللي رفع شعار جميل جدا قاد الثورة التونسية اسمه الشعب يريد، ولكن لما رفعه الشعب التونسي كان لديه وعيا دفينا بأنه يريد شخص آخر يحكمه وفق منظومة أخرى. الشعب التونسي ما خلاش 3 نقاط بعد ما قال الشعب يريد، قال الشعب يريد إسقاط النظام، نظام كامل. اليوم الشعبوية في أنه خذينا ويل للمصلين، خذينا الشعب يريد والباقي املأ الفراغات. تفضل يريد اعدام مرحبا، علاش ليه؟ شنو المشكل؟ وش فيه حق حياتك المقدس هذاك في الدستور تكيه على جنب، مادام شعبي انا اليوم يحب الاعدام. ايش يحب الشعب؟ يحب التمييز ما بين النساء والرجال. ايش بيه نحكي له حكايه عمر الفاروق ويتفضل خليه يميز ما بين النساء ويقسمهم من الاراضي وخلي الفلاحات يخدموا بلا سيكوريتي سوسيال، ما فما حتى مشكل، كل واحده نعطيها 3 نجعيجات وتنتهي الموضوع. ايش يحب الشعب؟ يحب انه بعض الاسماء اللي خرجت على الفيسبوك واثار الصحفيين حولها جلبه الاسماء هذوما ما يكونوش في السلطه، ما فيها باس، شنو المشكل؟ نحيهم اما نعوضوهم بديبروفيل نفسهم تماما. ايش يحب الشعب؟ يحب ناس تقنيين ما عندهمش سياسه وما عندهمش خلفيه سياسيه هما اللي يحكموكم، نعينوا لكم رئيس الحكومه المناسب للي يحبوا الشعب التونسي، لا خلفيه سياسيه لا ايديولوجيا لا مناورات سياسيه نجم نتعارك انا وياهم بعد على القياده، يوليش رئيس حكومه خشين هكا وعنده توجهات ويحب يكون سوسياليست شويه، نحطه على جنب ونجيب واحد ضعيف ينجم يعدي لي مشاريعي الكل. فالشعبويه انا نعتقد انه فرانكو اللي ذكروا سي حاتم قبيله وصل بفضل هذا الخطاب. الشعب يريد انه ما نكونوش فاسدين ونكونوا نظام، مرحبا انا راني ضد الفساد وانا راني باش نجيب لكم اللي يوزع الثروه بالكدا، ومن انطلاقا منكم انتم كشعب باش تبنيوا لي النموذج الاقتصادي من تحت الفوق، واللي الفوق راهو مسكين يطبق كان في التعاليم الربانيه والتعاليم نتاعكم انتم. فانا نعتقد انه نحن مش فقط عندنا خشيه، نحن نمضي الى ديكتاتوريه، ولكن الازمه الصحيه اللي فرضت علينا ديكتاتوريه من نوع اخر خلتنا تقريبا متسامحين مع ما يحدث. انا نعتقد انه اذا ما فماش تعدديه سياسيه، اذا كل يوم مريم البريبري ونشطاء نتاع المجتمع المدني يتعرضوا للهرسله القضائيه، ونشطاء الهويديه امراه اكثر من 70 سنه تلقى روحها تتحاكم من اجل المطالبه بالحق في المال، اذا كان كل يوم فما جمعيه من الجمعيات عليها حمله شيطنه من الات تخدم مدونين احرار ومشوهين احرار الى غير ذلك، ناس مدفوعين الاجر ومافيات نتاع فلوس تخلي فيهم يتحركوا ضد النشطاء والمدافعين، شنو اللي خلوها على نظام بن علي؟ وقت اللي ما فماش اراده سياسيه اليوم حقيقيه باش تقول ما نحتكم اليه هو الدستور التونسي اللي معناها تقتلوا من اجله زوج زعماء سياسيين على الاقل، وقت اللي ما فماش اراده سياسيه انه اداره الخلاف السياسي تكون على اساس مشاريع وعلى اساس مبادئ وقيم، وانه نوقفوا
نزيف خطاب الكراهيه، وانه نوقفوا العنف اللي يوميا يفقد ما بيننا نساء في بلادنا. وقت اللي ما تكونش فما الاراده السياسيه شنو خلينا على بن علي، خاطر بن علي كان يقول نساء الديمقراطيات يزيكم من حكايه العنف تستوردوا لنا في قضايا من الخارج، احنا نقولوا له راهو النساء قاعده تعاني وهو يقول لنا تستوردوا في قضايا من الخارج وتفرضوا فيهم علينا. اليوم شنو الفرق ما بينه وبين اللي يحكموا هذوما اللي يقول لك اي والله موجود عنف، اما مثال شلون نتصرفوا فيه اذا كان تبعنا كلام ربي ورجعنا للقران وعمر الفاروق. يعني ما اوني با سورتي دو لوبير. ونقول انه ما يعمق كل هذا انه هناك نوع من التسامح، وفما اللي قلت قبيله اون نوف صديقي وحيد، فما التهريه لوزور، وبن علي راهو حكمنا بالتهريه، حكمنا بك القضايا العشوائيه والانتصاب الفوضوي نتاعو. جليل بن بريك يكتب عليه مقال يقلقوا يلصق له قضيه حق عام ويحطوا في الحبس. انت في بقعه تقعد تناضل باش توصل للنساء انهم ينجموا يطالبوا بحقهم في قانون يحميهم من العنف، ترسلك تناضل ديجا باش تخرج جليل بن بريك من الحبس ولا توفيق بن بريك من الحبس. فالتهريه هذه مؤشر خطير جدا على انه لسنا بخير، وما نحبش نوفا سور اون نوت نيجاتيف. انا نقول لازمنا نحتكموا للي يردفوا وما ننساوهمش. تو تافي ماكش شفتوها، خاطر احنا ايميدياتمون في الوقت اللي مازال لنا شويه باش نحكيو على لي بيست باش نخمموا فيهم بور لافنيغ، خاطر ماناش باش نوقفوا زاد عند لو ديagnostic sincèrement. Donc حاتم bientôt il va publier tout un numéro spécial de la revue على البوبوليزم، وهذه مساله هامه جدا. ولكن ما ننساوش اني nous sommes là et aujourd'hui en train aussi de voir les possibilités pour dépasser الوضعيه اللي احنا فيها. Donc c'est une circonstance très très dure et très aggravante. Tout à l'heure Yousra parlait de زواج المتعه، peut-être c'est plutôt زواج مسيار، peut-être Yousra d'un point de vue technique d'un point de vue conceptuel هو زواج مسيار اكثر منه زواج متعه. Et donc et là je pense je m'adresserai à Nesrine Jlaylia qui observe avec El Baousla depuis des années la vie politique. Nesrine, Yousra, si Hatem, quelles seraient là en fait les pistes de réflexion pour pouvoir dépasser les blocages qui sont là et surtout pour améliorer cet environnement qui est très 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 lourd, très dur, aggravé aussi par la Covid-19. Nesrine, à toi la parole, cher ami. شكرا وحيد وشكرا يسرى واستاذ حاتم. باش نبدا ممكن زاده مره اخرى من اللي كملت به يسرى ونزيد انه نون سولمون فما الوضعيه الرديئه في المجال السياسي، ولكن كذلك فما عندنا استياء كبير. وهاو الخطر اللي بالنسبه لي انا الخطر اللي الحاجات اللي ما تنبهش بخير، استياء واستقالة من الشأن العام من عند الناس، من عند اللي هما المواطنين والمواطنات. استياء ندخلوا، وانا قاعده زاده نقرا في حتى في لي كومونتير اللي جايين اللي موجودين على الصفحه، ندخلوا فيه ثم شكون قاعد يسير لنا في السياسه نتاعنا، ثم شكون مش احنا نتحكم في سياستنا، الاصوات تتباع وتتشرى. الاستياء وعدم الثقه وصل في انه لا عندنا ثقه لا في الدوله لا في الطبقه الحاكمه لا في السياسه لا في مؤسساتنا لا في بعضنا. والاستياء وعدم الثقه يسكر الاستقاله، لانه انا دو توت فاسون فما شكون قاعد يتحكم في هذا الكل، انا ما عندي حتى دور نلعبه، دونك نخليها لهم. كيف نخليوها لهم؟ هذا هو فين يتسللنا الديكتاتوريه الناعمه اللي حكيت عليها يمكن يسرى، ما عادش ناعمه وما هيش باش تكون ناعمه. كيف وليد عمره 14 سنه نخليوه يغرق ونقولوا له تعلم عوم، ما هيش ناعمه. كيف عباد توا تموت وتتقتل وهي اون غارد افو كيما ايوب، ما هيش ناعمه. كيف ناس تتفقر وما يوصلهاش الماء وغيره ويقعدوا باللشرة ما عندهم ماء، ما هيش ديكتاتورية ناعمة. كيف دي بلوغر يتحطوا في الحبس ولا على ستاتيو فيسبوك تدخل الحبس، ما هيش ناعمة. كيف امرأة يقتلها راجلها وما تلقاش حقها ولا يمشي يضربها ما تلقاش حتى ان سيرفيس دو بريز ان شارج، ما هيش ديكتاتورية ناعمة.
ويمكن ما هيش ديكتاتوريه باش ننسبوا شويه، اما زاده ما تنجمش تكون ديمقراطيه. الديمقراطيه بالنسبه لنا نحن هي بلاصه رقعه من الارض فيها مواطنين ومواطنات اللي مؤسسات دولتهم تحميهم، ومؤسسات دولتهم تحس رواحها مسؤولة عليهم وتسأل على صالحهم وعلى مصلحتهم. واللي هالرقعة هذه فيها جوستيس سوسيال، فيها عدالة اجتماعية، وفيها الناس تتمتع بحرياتها الفردية والجماعية. هذا بالنسبة لنا نحن شنو هي الديمقراطية، كيفاش تنجم الفونكسيون. إذا كان الناس ما تشاركش وما هياش انفورمي بشنو قاعد صاير، والتعتيم ماشي ويزيد، ثم حاجات كانوا عندنا ليهم اكسي في البرلمان، ولات ما عادش عندنا ليهم اكسي. هالديكتاتوريه السانيتير هذه معناتها راهو ما عادش نجموا نمشيو له نحن المجلس، ما عادش نجموا نتابعوا فيه كل شيء. احنا بينا نخافوا على زملائنا، والحاجات اللي يقول لك باش نعملوهم اون ليني وستريمينغ والكل، مش كل شيء قاعد نجموا نشوفوه بالستريمينغ. الدولة حتى في تحاليلها وفي الإصلاحات اللي ما جاتش اللي حكيت عليها أنت وحيد، ونحن عايشين في القرن 21، التحاليل اللي لازمين واللي دوني اللي لازمين باش نبنيو بيهم اون فيزيون. أنت تنجم تسأل وزارة المالية ولا وزارة التخطيط، مرات تقول لك ما عنديش، مرات تقول لك ما نعطيكش، أو الأغلب أنك تقول لك ما عنديش. اللي حاجات ما ناخذوهمش، معناها دي دوني ما ناخذوهمش وما نعرفوش اسكو موجودين ولا. معناها اذا كان نحبوا معناتها دي بيست، تو سالتني على شنو ما لي بيست نتاع دو ريفليكسيون ولا لي بيست نتاع باش نمشيو للديمقراطيه. التهرئه اللي صايره في المجتمع وفي المواطنين وفي النفور من الحياه السياسيه وعندهم الحق قاعده تصير زاده في المجتمع المدني. اللي لازم نشوفوه هو انه الساعه، وشفت صديقتنا هبه سالت على اسكو لا سوسيتي سيفيل، المجتمع المدني الى بخير. لا نون سون با بخير، على خاطر او بو دو 10 نتمنى ونعاركوا وخيبات امل، وساعات نفرحوا وساعات الاعصاب مشات والصحه مشات والناس تعبت غيرمون. المجتمع المدني زاد في تونس راهو مازال ما ارتقاش باش يكون عنده دي ريسورس بروبر، مداخيل ذاتيه اللي تخليه ماهوش في حاجه للممولين. الحاجه الاخرى ناقصين ياسر معناتها اون كونسيرتاسيون باش نفهموا شنو هي الحاجه اللي تنجم ترجع شويه اهتمام تاع المواطن للشأن العام. هو نفر وعنده الحق، وساعات يقولوا لنا نحن انتم البوصله، انتم اللي عطيتوا فكره خايبه على المجلس ونفرتوا العباد وكرهتوهم فيهم. ايه ما شنو باش نعمل؟ باش نكذب عليك؟ باش نقول لك راهم حاضرين وهما غايبين؟ الناس عندهم الحق ما عادش تصوت لهم، والناس عندهم الحق ما عادش عندهم فيهم الثقه. وانا لازمني نعكس ليماج غيال اللي قاعده صايره. اعاده الثقه من جهه من ان نطلبوا اكثر مسؤوليه من عند اللي يحكموا فينا، ومن شيره انه نخدموا مع الناس على شنو هو الموديل اللي يحبوه، ونطرحوا غير فكره الترناتيف. اللي قالته يسرى اليوم هو انه عندنا ما عادش ثم انسان بوليتيك ديفيرس، elle n'existe pas. عندنا نفس الحوارات، لو موديل ايكونوميك لو ميم من الثمانينات، من بن علي ما تبدلش. لو موديل سوسيال اللي تحب نسربيه، ما عادش فما حتى اون اوداس réellement politique et sociétale. Et je me demande si c'est le rôle de la société civile. Est-ce que c'est notre rôle de se substituer à l'élite politique? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Mais peut-être que c'est notre seule issue. Voilà. يعيشك نسرين. يسرى d'autres pistes avant de poser une autre question à Hatem. أنا نمن ياسر بالريزيليونس عند الشعب التونسي. الشعب التونسي بصفة عامة نساء ورجال يعديو برشا، وأون أوبسيرف افيك بوكو داتونسيون. وقت اللي يلزم باش يتحرك.
ربما أكيد اللي قالته نسرين صحيح جدا، لأنه فما نفور بعد ترذيل الحياة السياسية، فما نفور عفوي ومفهوم جدا من الحياة السياسية. لكن نعتقد باش نكون في موقع معناها كمناضلة نسوية وحقوقية نبدأ بنفسنا. أنا نعتقد أنه البيست الأولانية هو إرجاع المؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين إلى الجادة، وهذا اللي نعتبره دورنا. يعني احنا نعملوا في دور كبير ياسر في la veille démocratique et la vigilance sur ce qui se passe, mais pas assez sur les questions là où ces derniers n'agissent pas en fait. بمعنى مثلا الملف الاقتصادي والاجتماعي. On crée des débats, on réfléchit, on fait des études, on parle du système économique, on donne des chiffres, on fait des conférences de presse. Mais jusque-là, on donne des recommandations. Mais on ne sait pas réunir réellement. شوف مثلا تجربة عملنا المؤتمر الوطني ضد الإرهاب وقت اللي عملوا الاتحاد العام التونسي للشغل. C'était une rencontre extraordinaire باش الناس تخمم وتفكر comment contribuer. Et il y a eu des pistes très intéressantes على كيفاش تقضي أساساً على المحاضن متاع الفكر الرجعي واللي تهز للتطرف. ولكن في قضايا أخرى مثلا عملنا ليزاسيس دو لا سوسيتي سيفيل، تتذكروا مع دستورنا اللي هي كانت مبادرة رائعة وتجمع حولها تقريبا 800 شخص، اللي هو التفكير في كيفاش نعملوا الدستور في مرحلة أولانية في 2012، ثم في 2013 كيفاش يكون دور المجتمع المدني في الانتخابات. Et ça nous a donné un plan d'action réel. معناها تصرفنا على ضوء في الانتخابات هاو شنو يلزمنا نعملوا معناها كمجتمع مدني. اليوم نعتقد اللي يلزم نرجعوا لهذا، يلزم نرجعوا الحلقات كبيرة تلمنا الكل باش نفكروا على قضايا أساسية، ونعتبر أنه القضية الأساسية اليوم اللي يلزمنا نسبقوا فيها السلطات اللي قاعدة تبيع يوميا فينا هي قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باش نعملوا توجهات واضحة وما نهدنوش فيها. هذا اللي يلزم يكون في المرحلة الجاية. الحاجة الثانية اللي نعتقد أنها مهمة جدا بالنسبة لنا أيضا كحراك مدني وحقوقي وديمقراطي هو فتح قنوات الحوار مع الأطراف السياسية في البلاد، مش الأطراف اللي تحكم واللي ما نتلقاوش فيها في المبادئ الأساسية واللي تحب يا إما ترجعنا للاستبداد ولا ترجعنا للقرن الأول ولا الثاني هجري، وإنما الأطراف اللي ذكرنا قبيل المثال متاعهم اللي هما عملوا حركة مقاومة قوية باش أنقذوا الدستور التونسي مع كل القوى الحية في تونس. أنا نعتقد أن الأطراف هذوما ولاو فراجيليزي أكثر ربما من المجتمع المدني. اليوم المجتمع المدني حصن مجموعة من القدرات والمكتسبات اللي ما عاد حد ينجم يفكهم له، بينما هذه الأحزاب السياسية وقع خنقها تقريبا بترويج للخطاب الشعبوي باللعب على العاطفة متاع الناس إلى غير ذلك. فنعتقد أنه مهم جدا أنه نفتحوا قنوات حوار ونحاولوا نبنيوا مع الفاعلين السياسيين اللي نشتركوا معهم في أنه تونس ترجع لتنزيل الدستور. نحاولوا نبنيوا من سنة 2015 كأننا في لحظة 2015. اليوم الأولوية الثانية بعد المسألة الاقتصادية والاجتماعية هي الدستور. الدور الثالث اللي نعتقد هو مهم جدا هو أنه نكونوا عندنا ردة فعل واضحة على محاولات تفكيك الدولة التونسية اليوم، لأنه فما نزاعات حقيقية خطيرة جدا. مثلا مثال بسيط باسم اللامركزية نعملوا بلدية تعمل صندوق زكاة، وقت اللي مشروع صندوق الزكاة ترفض في مؤسسة سيادية اللي هي البرلمان، ومع ذلك نعملوا صندوق زكاة. نخرجوا نلغيوا مرسوم كان يمنع التونسية من الزواج بغير المسلم، نجي أنا ونعاود نرجع لهالمنشور هذايا ونفرض اعتناق الإسلام ونفرض عليها تختار واحد معتنق الإسلام ولا على الأقل يدعي اعتناقه للإسلام. هذا شكل من أشكال تفكيك الدولة التونسية اللي هي
الجامع نتاع المصلحة الوطنية والقيم قيم المجموعة الوطنية. فما أشكال أخرى اليوم نشوفوها كيف ما هي، انه نقدم قائمه ونقول سناء بن عاشور وكمال الجندوبي وعياض بن عاشور والصحفي فلان وفلان وفلان، هما هذوما صبيحيه فرنسا، اللي هو معناها جريمه في حق الناس، لانه سلب وتشهير وتشويه للناس اللي كانوا منخرطين في بناء هذه الديمقراطيه الناشئه. بالتالي نعتقد انه اليوم يلزمنا نلقاو مع بعضنا آليات حقيقية باش نوقفوا النزيف نتاع تفكيك الدولة التونسية، خاصة انه نرجعوا الفاعلين السياسيين انهم يخاطبونا بلغة الدستور وما يخاطبوناش بلغة عمر الفاروق. Shukran Yousra, merci beaucoup pour l'intervention et surtout pour rappeler un peu ces pistes. Là, bien sûr, mis à part le rôle attendu de la société civile, le rôle attendu en fait de dresser des ponts entre la société civile et les acteurs politiques qui croient et bien sûr qui partagent les valeurs des droits humains et de la démocratie. J'aimerais bien poser la question à Hatem à la fin de cette soirée débat. Hatem, خدمت برشا على الحوار الوطني وأصدرت كتابك على الحوار الوطني. Je pense, Hatem, qu'aujourd'hui, peut-être, il faut appeler aussi à un grand débat national, un grand dialogue national, et peut-être aussi que ce soit chapeauté par ceux qui ont à un moment donné sauvé aussi le processus et qui ont eu aussi le mérite d'avoir le prix Nobel. Sihat. Oui, tout à fait. Le dialogue national ne finit jamais et ne s'épuise jamais. Vous savez que le dialogue national, l'idéal du dialogue, ça devrait être le dialogue parlementaire et nos chers collègues ici, ils ont fait état des dérives du Parlement tunisien où le multipartisme est devenu un peu abusif et un peu diffamatoire et on se retrouve plus et les citoyens eux-mêmes ne se retrouvent plus dans ce débat trop personnalisé, fait de diffamation, d'insultes au lieu de discuter projets, programmes et tout. Moi, je pense que normalement, le dialogue, il est fait de manière institutionnelle au Parlement, sa place est au Parlement. C'est vrai qu'on a un Parlement malade qui prétend guérir les Tunisiens, donc ce n'est pas un peu sa place. Le Parlement tunisien est devenu, disons, on voit de plus en plus les défauts du Parlement. Pourquoi? Parce que depuis les élections de 2019, ce qu'a montré cette élection, c'est que le pouvoir en Tunisie est devenu concentré entre les mains du Parlement. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui décide. On l'a vu, les négociations et les chantages avec le gouvernement Farfer, avec le gouvernement Michichi. Ce qu'on donne par une main, on le reprend d'une autre main. Il y a un rapport de force qui est devenu abusif, même si la majorité n'est pas une majorité extraordinaire et n'est une majorité que par les alliances. Le dialogue devrait aussi tenir compte de la société civile, du dialogue entre les acteurs et les élus, et peut-être là, il y a un déficit. En Tunisie, on n'associe pas beaucoup dans les universités, dans les débats académiques, on n'associe pas beaucoup les acteurs politiques, les élus et les membres de la société civile. Et les plateaux de télévision donnent une mauvaise image, une mauvaise perception de la démocratie, parce que là, ils sont en train de transposer les défauts du parlementarisme. Et le Parlement est devenu puissant alors que c'est un contre-modèle. Le Parlement tunisien, c'est un contre-modèle, c'est pas un modèle, parce qu'il fait de la déparlementarisation. Quand est-ce que le Parlement est un modèle? Quand il collabore avec le gouvernement, quand il aide le gouvernement à gouverner, quand il fait des concessions, quand il ne fait pas de retard dans l'adoption des textes. Or, on a l'impression que le gouvernement, que le Parlement, il a un droit de vie et droit de mort sur les textes, sur les lois, sur les institutions, sur la Cour constitutionnelle. Moi, je trouve que c'est une honte que la Cour constitutionnelle et les autorités de régulation, qui ont été prévues par une constitution, par la constituante élue par un peuple souverain. Constitution qui a été votée par 200 députés pour, 14 abstentions, je crois,
et 5 contre. Et donc c'est une quasi-unanimité. Elle est balayée d'un revers de main par les majorités successives depuis 2014. Et je trouve que c'est lamentable que les Tunisiens ne peuvent pas voir leur constitution achevée. Ils ne sont pas en mesure de s'appuyer sur des règles de droit franches, solennellement instituées, et tout le monde a salué la Constitution, y compris moi-même, y compris toi, Wahid. Tout le monde a vu cette réconciliation. Et donc, il y avait une réconciliation parce qu'on s'est dit, la Constitution, elle a mis fin à un conflit. On ne l'a pas vu à l'épreuve, mais elle a mis fin à un conflit. Elle a mis fin à un blocage. Et on a espéré beaucoup de choses. Mais les espoirs ont fini par s'épuiser parce que malheureusement, la Constitution qui devrait être la solution est devenue le problème. Elle est devenue le problème. La Constitution, à l'épreuve, on a vu ce que ça a donné que ce régime bâtard, que ce régime qui donne beaucoup de pouvoir au Parlement et au gouvernement, puisqu'ils doivent travailler ensemble et que l'un dépend de l'autre. D'un autre côté, on permet au président de la République d'être élu. Et personne ne se retrouve. Faut-il croire au président? Faut-il croire au gouvernement? On a un régime instable qui ne favorise pas la stabilité, et je crois que la Constitution elle-même, en tant que garante des droits, c'est un peu, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les juristes disent, la Constitution devrait être la norme suprême et la garante du droit. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la Constitution est devenue un problème. Je ne parle pas des libertés, parce que comme l'ont rappelé mes chers collègues, les libertés individuelles sont proclamées, liberté de conscience, liberté individuelle, il y a des procédures qui sont devenues importantes, la protection des prisonniers, le refus de la torture, donc il y a des libertés individuelles qui sont proclamées, mais ce qui fait problématique aujourd'hui, c'est le régime. Voilà, c'est l'essentiel. C'est ce qui garantit la stabilité politique d'un pays, c'est la nature du régime. Et malheureusement, ce régime ne correspond pas à l'état d'esprit des Tunisiens, à la culture politique, parce que c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la congruence. La congruence, c'est lorsque les institutions s'adaptent à la culture politique du pays. Or, le régime parlementaire ne s'est pas adapté à la culture politique, à la khadr. Pour qu'il y ait un régime parlementaire, il faut qu'il y ait une très bonne éducation politique dans le pays, des citoyens et des élus. Des citoyens et des élus. Je n'exclus pas la responsabilité des citoyens, cette inculture politique dominante qui nous envahit, qui envahit les médias, qui envahit le Parlement tunisien, qui envahit dans les manifestations de rue. Donc il y a un problème tout à fait véritable. Mais cela dit, personnellement, je n'aime pas faire du catastrophisme. On parle des craintes de retour à la dictature. C'est vrai qu'on a tendance, parce qu'on n'a pas l'expérience de la démocratie, de ne voir que les mauvais côtés de la démocratie, de ne voir que les travers de la démocratie. Parce qu'on n'a pas l'expérience de la démocratie, on croit que la démocratie va être instaurée de manière instantanée et parfaite. Mais moi, je trouve qu'il y a deux formes de démocratie en Tunisie. Deux formes de démocratie. C'est un peu la thèse que je soutiens dans mon dernier livre, Janus, ou la démocratie à deux têtes, et que, Wahid, tu as eu l'amabilité de citer. Il y a une démocratie de l'instant, de l'immédiateté. Une démocratie qui est faite justement de travers, où les gens voient les dysfonctionnements partout, parce que il y a la contre-révolution, il y a l'islamisme, il y a le chaos, les agitations, les abus parlementaires. Et là, cette mauvaise démocratie, la démocratie de l'instant, malheureusement, c'est la plus spectaculaire. Malheureusement, c'est la plus visible. C'est la plus tordue. Mais par contre, il y a une autre démocratie qui est celle de la durée. De la durée, d'une relative durée, depuis la Révolution. Cette démocratie-là, elle est profonde. Elle se consolide d'élection en élection.
Il y a des libertés individuelles qui s'expriment, qui se manifestent en Tunisie. Il y a des juges qui prennent des décisions courageuses malgré les abus qui peuvent aussi habiter certains juges ou certains types de magistrature. Les médias font un rôle, beaucoup de tapage, beaucoup d'abus, beaucoup de manipulations aussi dans les médias, mais elles ont le mérite d'exister. Et je trouve que cette démocratie des profondeurs, qui n'est pas visible, qui n'est pas spectaculaire, ça marche, elle se consolide. Personne n'a contesté les élections de 2011, personne n'a contesté les élections de 2014, personne n'a contesté les élections de 2016 municipales, personne n'a contesté les élections de 2019. Et dit que si ça prouve une chose, ça prouve quoi? C'est que la démocratie commence à s'enraciner dans la pratique des Tunisiens. Mais malheureusement, les Tunisiens voient les travers de la démocratie, notamment les réseaux sociaux, parce qu'on voit tout, les vidéos, les débats, les masmach débats dans le Parlement, les réseaux sociaux, les vidéos, les masmach donc la démocratie de l'instant et démocratie de la durée n'arrivent pas à se rejoindre pour le moment en Tunisie. Spectaculaire ou l'autre, et pourtant celle de la durée, elle avance, elle marche. Je crois en la liberté civile, en la société civile des Tunisiens. N'oublions pas, en 2011, qu'est-ce qui a fait l'agenda politique de la Tunisie depuis 2011? Qu'est-ce qui a contré les abus islamistes dans l'élaboration de la Constitution? C'était la société civile, c'était les femmes, c'était les militants, c'était les partis d'opposition, avec l'aide, bien sûr, après Ahtissam Rahil, l'aide de l'opposition, qui n'était pas très importante, mais qui est devenue importante avec l'appui de la société civile. La société civile, déjà avant la Constitution, elle a fait montre, elle a exprimé ce souffle révolutionnaire. Je trouve que la liberté donne un souffle révolutionnaire. Ou souffle révolutionnaire, il y a eu une rupture du passé. On a tendance à exagérer les méfaits parce qu'on les voit, ils sont spectaculaires, c'est vrai. La démocratie, on a vu Trump ou les États-Unis, la démocratie la plus importante dans le monde est devenue un pays divisé en deux. Un pays divisé en deux. La France, les gilets jaunes, le gouvernement ne pouvait pas gouverner parce qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de chaos. Et puis, il faut s'habituer que la démocratie, elle est complexe, que la démocratie, Wahid le connaît, je me souviens, Georges Vedel, un grand penseur du droit en Tunisie, dans un colloque. Tunisie, elle venait de connaître le changement de Ben Ali, et qui disait la démocratie, c'est le chaos, c'est l'agitation, c'est les haut-parleurs, c'est la confusion. Et il faut du temps pour s'habituer à cette confusion. Quand on juge sévèrement la démocratie tunisienne, ça signifie indirectement dans la psychologie des Tunisiens qu'on est encore hanté par la dictature de Ben Ali et qu'on trouve encore le besoin de vivre dans la sécurité, dans l'immobilisme. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, nous n'avons jamais connu que veut dire la démocratie. Nous sommes en plein exercice de la démocratie. Nous sommes dans un laboratoire et nous souhaitons, bien sûr, tous et toutes, atteindre un stade de démocratie. On est parti pour 1 heure de débat. On vient de faire 1h40 pour peut-être vous donner 2 secondes à chacun et à chacune pour clôturer. J'aimerais bien vous poser une question, mais vous allez répondre à cette question d'une manière très, très brève. Nous entamons peut-être dans quelques semaines la fête de la révolution tunisienne. N'oublions pas que nous avons aussi raté une grande fête qui s'appelle la révolution tunisienne. On n'a pas fêté la révolution tunisienne. On n'a pas fêté la constitution. On n'a pas fêté des réformes très intéressantes. Mais je pense là, on va fêter peut-être cette dizaine d'années. Et j'aimerais bien que si Hatem, Yousra, Nesrine me disent en fait un seul souhait pour la prochaine décennie
en fait que, bien sûr, je souhaite pour tous et pour toutes de vivre la démocratie durant cette prochaine décennie. Un souhait de ta part, Yousra, un souhait de ta part, Nesrine, et un souhait de la part de Hatem. Alors, Yousra, quel est ton souhait? Un souhait, Yousra. Pour la rêveuse que je suis, qu'on les pousse à adopter notre loi sur l'égalité dans l'héritage, mais notre loi, une loi égalitaire. Voilà. Notre à laquelle je me souscris, en fait, aussi. Donc, Nesrine, un grand souhait qui te tient à cœur et que tu aimerais bien sûr, le formuler ce soir pour la prochaine décennie de la révolution tunisienne. دونك تمرمدونا 10 سنين وبعد تقول لي ان سول سوي هكا هو on n'a jamais pensé que la démocratie était un long fleuve tranquille. Hein. C'est un exercice نقعدوا ديما نخافوا عليها الديمقراطية على خاطر وني ما نتفقش مع سي حاتم انه ممكن تهرب منها. Mon souhait peut-être pour la prochaine décennie, c'est d'être un peu plus serein. Peut-être que c'est pas un long fleuve tranquille où il y a des batailles, il y aura des batailles. Qu'on entame ces batailles en étant un tout petit peu plus serein. On en a besoin et je pense qu'on ne peut construire réellement حاجة باهية إلا ما نكونوا sereins وماناش خايفين على خاطر la peur est mauvaise conseillère ou la peur est ce qui fait aujourd'hui monter des populismes, des extrémismes, des droites, etc. Voilà. Voilà. En tant que professeur universitaire. Alors, mon souhait, j'ai à la fois, puisque vous avez parlé des titres, j'ai un souhait à la fois politique sur la Tunisie et un souhait à caractère académique et universitaire. Mon souhait à caractère politique, social, et une émission ne peut pas se terminer sans réconciliation, je crois que je souhaite vivement que les Tunisiens se réconcilient dans la démocratie et qu'on aboutisse à des dialogues et à des compromis véritablement solides et pas des compromis chancelants ou des compromis éphémères. Et pour cela, il faudrait que les partis politiques deviennent des partis mûrs, avec des projets, avec des programmes politiques, qu'ils cessent finalement, parce qu'ils ont lassé les Tunisiens, qu'ils cessent de s'insulter les uns les autres, qu'ils donnent le modèle, qu'ils apprennent aux Tunisiens, qu'ils leur montrent le chemin de l'apprentissage de la démocratie, parce que les citoyens ont besoin d'avoir des modèles dans la démocratie. Et pour cela, il faut aussi que les élus politiques deviennent professionnels en politique. Le professionnalisme politique est tout à fait quelque chose de souhaité et de souhaitable. Parce qu'on n'a pas, un pays ne peut pas réussir avec des hommes politiques amateurs qui viennent de tous les horizons, sauf de l'horizon politique, et qui acquièrent de l'expérience politique. Et pour cela, je propose, là c'est mon souhait universitaire, j'ai toujours milité pour, enfin, la Tunisie puisse connaître la création d'une école de sciences politiques. Aujourd'hui, et ça, je m'adresse non seulement aux autorités politiques, au gouvernement, comme les parlementaires. En Tunisie, on a une formation pour toutes les activités du monde. Le coiffeur a une formation professionnelle, le juriste, le magistrat, les militants, le mécanicien, l'électricien, tout le monde, sauf ceux qui se consacrent aux activités politiques. À tout ce qui entourne la politique, la communication, les ressources publiques, le journalisme. Je crois que les chefs de cabinet, les élus des collectivités locales qui vont devenir les élections en général, on a besoin de voir des élus professionnels. Je parlais tout à l'heure du professionnalisme des élus, du sérieux des partis politiques. Eh bien, les instituts d'études politiques dans le monde peuvent favoriser, peuvent aider
avec les autres universités des autres disciplines, ils peuvent aider à former, à façonner les élus de la nation et pour que les institutions politiques tunisiennes puissent suivre un chemin tout à fait optimiste. Tout à fait, Hatem, je soutiens ton souhait et j'espère pouvoir le réaliser avant notre départ à la retraite, Cheikh Hatem. Mon souhait à moi, que vous restiez tous et toutes tels que vous êtes, intègres, tels que vous êtes amoureux de cette patrie, et je pense qu'il mériterait tout le meilleur, je pense. Et là, bien sûr, je saisis l'occasion pour remercier toutes les personnes qui, à travers les réseaux sociaux, ce soir, nous ont envoyé leurs remarques, des questions auxquelles je souhaite que le débat de ce soir a pu apporter une réponse. Mohamed Yahyaoui, Haq Ben Haq, Ghazi El-Filini, Mohamed El-Weti, Houda Ben Yahya, Hisham Farhat, Nizar Ben Abdelkader, Mohamed El-Weti encore une fois, Azzat Rabilsi, Hamda Ben Haj Khalifa, Rajel Hadani, et toutes et tous les autres qui ont pu en fait consacrer aussi leur temps pour pouvoir suivre ce débat. Et j'aimerais bien sûr vous remercier toutes et tous, mes chers amis, pour votre générosité, parce que là, presque, on va faire 2 heures de débat, et pour votre aussi sincérité et pour vos analyses. Et j'espère vous voir très, très bientôt en direct dans le présentiel, parce que, comme vous le savez, je vous aime, mis à part le fait que je collabore avec vous. Et j'espère vous voir très, très bientôt. Je souhaite à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous suivaient donc une très belle soirée, en leur donnant un très, très prochain rendez-vous, puisqu'il y aura d'autres rendez-vous durant le mois de novembre et 2 rendez-vous durant le mois de décembre, et probablement une de nos soirées, ça sera fin novembre, début décembre, qu'on va consacrer, si Hatem, prépare-toi, au populisme avec S, ça veut dire le populisme au pluriel. نتمنى لكم سهرة طيبة لكم الكل، ونتمنى نشوفكم في أقرب وقت. إلى اللقاء أصدقائي وصديقاتي، ونبوسكم بوسة كبيرة بالماسك والجel aussi. Merci à toi, Wahid, Yatik Saha, merci pour l'association ARU. Yatik Saha, c'était adorable comme discussion et comme conversation. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir et très très bonne soirée. Merci Wassim, merci notre ami Emna Suissi pour avoir bien sûr veillé pour que cette soirée soit techniquement bien transmise et diffusée. Je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.